Baik, selamat sahabat saudara. Selamat sahabat adik-adik. Terima kasih lagunya. Baik saudara, pertemuan kita sepanjang minggu ini tidak terasa begitu cepat berlalu. Banyak sudah kami bagikan hal-hal yang merupakan sudut pandang atau tinjauan kami sebagai pengikut Kristus. Ya, seringkali kami membaca Alkitab tidak tahu artinya apa. Dulu saya seringkali membaca ayat-ayat yang wah sepertinya sukar ya. Seperti Matius 13 ayat 44. Bunyinya bagaimana saudara? Kerajaan surga adalah seperti orang yang pergi ke ladang lalu menggali. Setelah dia menggali, dia dapatkan harta, dia sembunyikan harta itu, dia pulang ke rumah, dan dia jual segala sesuatu untuk membeli ladang tersebut. Saudara-saudara, saya bertanya, nah mungkin kita semua bertanya ya, apa yang ditemukan orang tersebut di ladang, sampai kemudian dia pulang, dia rela menjual segala sesuatu yang dia miliki. Saudara sudah ketemu ini? Benda apa ini saudara-saudara? Alkitab. Adakah saudara sudah menemukan suatu harta ya? Jangankan harta lah, sesuatu atau seseorang pun sekalian. Ada atau tidak saudara menemukan seseorang sehingga rela segala sesuatu ditinggalkan demi mendapatkan benda tersebut. Saudara, inilah menjadi tantangan bagi kita. Ya. Kita dihadapkan dengan perkataan-perkataan Kristus yang sukar kadang-kadang, kecuali kita mau mengalami. Nah saudara, saya sedikit ingin geser topik kita sebenarnya, setia di dalam hal-hal kecil, nanti kita geser sedikit, ada hari ini juga, nanti siang, nanti kita petang, nanti kita bicarakan. Karena saya ingin sedikit dorong untuk membahas sedikit apa yang tadi malam kita bahas. Persiapan yang terakhir adalah persiapan di dalam apa? Kemah kita. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, ternyata persiapan yang paling terakhir adalah persiapan di dalam kemah. Karena apa? Keluarga kita yang Tuhan sedang mau siapkan. Saudara, saya harap tadi malam sedikit ada yang kita ingat. Karena ada satu tulisan ya. I know I'm supposed to speak English. I think there's some of you who speak English. But I'm trying to mix between bahasa and English. Yeah. But bear with me ya. There's a writing here, ditulis oleh Nyonya White. Review and Herald, Juni 3, 1880. The consecration must be complete. Apa ini? Penyerahan, surrender, pengudusan harus secara seluruhnya. Father, mother, wife, children, houses, lands, everything which the servant of Christ possesses must be held subject to God's call. Segala sesuatu yang kita miliki, dari ayah, ibu, keluarga, anak-anak, harta, tanah, properti, segala sesuatu yang kita miliki harus sebenarnya dibawa kendali atau kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak, masih sehubungan dengan tadi malam, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ya, the journey in the wilderness. How many years? Anak-anak berapa tahun? Jalan dari tanah Kanaan kepada tanah Kanaan berapa tahun? How many years? 13? 11? Apa 40? 40 tahun ya. Nah, saudara-saudara, sebelum mengadakan perjalanan ini, you know what happens? You know before Moses, ya, sebelum Musa membawa mereka pergi keluar dari tanah Mesir, Musa had to speak with Pharaoh, ya, harus berhadapan dengan Firaun. Musa katakan, hey, you have to let my people go. Kamu harus bebaskan bangsa kami, karena kami akan pergi ke suatu tempat yang jauh. Apa Firaun katakan, saudara-saudara? I don't think so. Tidak boleh, ya. Firaun katakan, Keluaran 17 ayat
7 ayat 14. And the Lord said unto Moses, Pharaoh's heart is hardened. Hati Firaun dikeraskan. Dia tidak mau mengizinkan umat Tuhan pergi. Oke? Karena Firaun menolak membebaskan umat Tuhan pergi, apa yang terjadi saudara-saudara? Tulah datang. Plagues came. Anak-anak boleh bantu, apa tulah yang pertama? The first plague, what was it? Air jadi darah ya. Pernah lihat air jadi darah? Air menjadi darah saudara-saudara. Lalu tidak hanya itu, katak datang. Lalu katak, nyamuk datang. Sesudah nyamuk datang apa lagi? Lalat. Sesudah semua ini terjadi saudara-saudara, Firaun panggil Musa. Hei Musa. Hei Musa. Coba datang sini dulu. Kata Firaun, baiklah. Semua saudara-saudara ini adalah simbol, pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. This is not children's story, ya. This is actually a lesson for you and me. Pelajaran bagi saudara dan saya, orang dewasa sekalipun, ya. Karena inilah yang sedang dialami. Saudara mau pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kita mau diselamatkan. We're trying to go to heaven, but Satan says what? No. Kata Firaun, I will let you go that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only you shall not go very far. Kamu boleh pergi menyembah Tuhanmu, tapi jangan pergi terlalu jauh. Dari mana? Dari Mesir, ya. Saudara-saudara, all the Seventh-day Adventists, it's okay for you to worship your God. It's okay for you to go to the church. Tapi do not go far away from the what? From the world. Saudara-saudara, Satan has no problem with you going to church. Satan tidak masalah Anda pergi ke gereja, no problem. You want to go to church every day, no problem. Tapi jangan pergi jauh dari dunia ya. Betul? Saudara-saudara, saya mempunyai kehidupan yang saya ingin berbagi dengan saudara-saudara. Saya adalah a good Seventh-day Adventist. Lahir besar di dalam gereja sudah. Kakek nenek sebelah sini, sebelah sana juga pun Adventist. Parents are Seventh-day Adventist. Nyanyi di dalam gereja seperti anak-anak muda ini. Ya. Pegang Sabbath School, jadi Sabbath School Director. Lalu juga jadi youth leader. Menjadi deacon leader. Menjadi juga apa? Elder. Tapi saudara-saudara, hidup di dunia nikmat sekali ya. Senang sekali hidup di dunia. Setan katakan, it's okay for you to go to church. It's okay for you to go to church ya. By the way. Oke. Ini tersambung kah ini? Oh, by the way, ini adalah kontak kami. Saudara-saudara, ini adalah hari terakhir, besok kami pulang ke Indonesia, because I'm Indonesian. I'm not Malaysian, I don't live here. Jika saudara ingin kita tetap kontak, this is our contact number, ya silakan nanti dihubungi. Kita boleh, karena kami satellite television, we make videos, we share with the world, ya. Oke. Setan katakan boleh pergi ke gereja. Boleh pergi ke gereja. Yang ini jangan difoto, yang berikut saudara-saudara, oke? Setan katakan boleh orang Adventist pergi ke gereja, tetapi jangan jauh-jauh dari dunia. Ramon, Sandy, boleh kamu pergi ke gereja. Boleh jadi elder, boleh jadi deacon, no problem. This is the life that we live. Ini jangan difoto lah ya. Boleh, you can the world, no problem. Sandy, it's okay for you to go to church, no problem. Tapi don't go far away from the world. Ya, jangan terlalu jauh. Dari mana, saudara-saudara? Dari Egypt, oke, stop. Lalu mau saya katakan apa, saudara-saudara? Oh, tidak bisa demikian. Kalau kami pergi, kami akan pergi jauh. Jauh tinggalkan apa? Mesir. Jauh tinggalkan dunia.
Lalu Firaun katakan, oh tidak bisa. Lalu apa yang terjadi saudara? Sampar datang, ya, penyakit datang. Apa ini? Bisul. Boil datang. Lalu hujan es datang. Hujan es datang, Firaun mulai stres lagi dia. Lalu Firaun panggil Musa, oke, Musa. Baiklah, kalau kamu pergi jauh, oke. Firaun katakan, kamu boleh pergi ya, Exodus 10 ayat 11. Kamu boleh pergi, silakan pergi jauh. Tetapi hanya apa? Laki-laki. Saudara, nanti siang ada sedikit seminar untuk ibu-ibu ya, para wanita ya. Kita akan jelaskan mengapa. Tapi Firaun katakan boleh pergi jauh-jauh. Tetapi hanya laki-laki. Perempuan, anak-anak di mana? Di dunia. Apa artinya saudara? Setan pun tahu, tidak mudah dia tipu laki-laki. Lebih mudah tipu siapa saudara? Perempuan. Laki-laki mudah saudara. Tidak terikat saya ini tidak terikat dulu walaupun ya hidup nyaman ya, uang adalah. Tapi tidak terikat dengan harta benda, tidak terikat saya. Walaupun suka juga barang-barang ya. Istri saya, waduh. Lekat sekali dengan apa? Harta dunia. Sangat khawatir. Survei menunjukkan bahwa perempuan lebih khawatir daripada laki-laki akan hari esok. Perempuan lebih banyak attachment ya. Kalau dulu perempuan ini saya ingat istri saya dulu kalau mandi ada krim pagi, ada krim untuk siang, ada sunblock, SPF whatever ya, SPF 15, kalau sore-sore SPF 10. Habis mandi ada shampoo, ada namanya conditioner. Ada laki-laki tahu ini nama conditioner di sini? Saya tidak tahu conditioner fungsinya itu apa, saya tidak tahu sampai saya menikah dengan istri. Baru pakai namanya conditioner. Oh, bagus juga ini. Tapi tidak tahu dulu. Kalau saya dulu pakai shampoo. Shampoo pun sama dipakai di muka, di wajah, di badan. Kalau boleh di gigi. Kalau istri saya lengkap saudara-saudara ya, semua fashion, semua beauty, semua ada. Saya katakan, Sandy, sampai kapan kamu begini? Ya. Saya beri sedikit, saya panggil istri saya aja. Saudara-saudara, saya puji Tuhan istri saya bertobat saudara-saudara ya. Dulu kalau bersiap mau pergi ke gereja selalu terlambat. Jam begini baru dia masuk. Sudah setengah jam khotbah baru dia masuk. Kalau bisa waktu lagu tutup baru dia datang. Karena apa? It's all about fashion. Inilah dia dulu. Nah inilah ya, hanya sedikit gambaran bagaimana Tuhan sanggup dan bisa dan rindu menyelamatkan umatnya bagaimanapun dia dahulu. Lanjut. Nah inilah yang dipikirkan di dalam pikirannya hanya fashion. Bagaimana memiliki segala sesuatu yang tak ada dimiliki semua perempuan lain. Itu saja yang dikejar. Karena itu Musa katakan kepada Firaun, tidak bisa demikian Musa, Firaun. Kalau kami pergi, kami akan pergi jauh dan tidak bisa hanya laki-laki. Puji Tuhan ya. Perempuan ikut? Harus ikut saudara-saudara. Kadang ini berbalik, kadang perempuan yang pergi, ya laki tak mau pergi. Tapi dua-dua harus pergi. Supaya apa? Anak-anak pun harus pergi. Lalu karena Firaun menolak, tulah berikut muncul. Apa tulah berikut ya? Belalang datang. Waduh, belalang datang memakan segala sesuatu habis. Lalu gelap gulita datang. Nah, di masa inilah, di saat inilah Firaun mulai pening kepala, panggil lagi Musa. Musa, apa negosiasi berikut? Oke Musa, kalau kamu mau pergi jauh, baiklah. Kamu
Perempuan juga pun pergi. Tapi ada satu hal. Di Keluaran 10 ayat 24 ya. Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Anak-anakmu juga boleh turut serta, bawa mereka. Tetapi apa? Sapimu ditinggalkan, kambing, domba, semua ternakmu ditinggal. Apa artinya saudara bagi kita hari ini? Boleh jadi saudara memuji Tuhan. Istri pun ikut, anak-anak pun ikut. Di gereja hadir, aktif, no problem. Tetapi harta benda kita masih dipakai untuk kepentingan duniawi, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa boleh demikian? Musa kata, oh tidak boleh. Kalau kami pergi, laki-laki pergi, perempuan pun pergi, anak-anak pun pergi, jauh meninggalkan dunia dan tidak ada satu, not even one hoof. Tidak ada satu jejak ternak pun boleh tertinggal di mana? Di tanah Mesir. Saudara-saudara, ini adalah satu panggilan yang luar biasa. Ya. Luar biasa, this is actually beyond our capability to follow. Ya. Di luar kemampuan kita untuk mengikut. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki saudara menjual segala sesuatu. Tadi ayat ya, Matius 13 ayat 44. Orang pergi ke ladang, menggali di ladang, dapatkan hartanya, dia kubur hartanya supaya tidak ada yang mencuri. Dia sembunyikan harta itu, karena dia tahu nilainya seperti apa, barulah dia pulang. Karena dia tahu nilai harta itu seperti apa. Dia lihat segala sesuatu yang dia miliki, rumahnya, hartanya, ternaknya, investmentnya, bank account, dia punya portfolio, semua stok dia punya. Tidak ada artinya. Akhirnya dia jual segala sesuatu. Saudara-saudara, bolehkah kita menjual segala sesuatu hari ini? Saudara-saudara, besok jangan langsung taruh ya, diletakkan itu ada sign, house for sale, rumah dijual. Bukan itu tujuannya. Karena kalau you are selling your properties, your homes, before you found the treasure, you are selling for the wrong reasons. Kalau Anda menjual hartamu, rumahmu, keretamu, semua harta bendamu jual untuk Tuhan, sebelum dapatkan ini harta, Anda menjual dengan alasan yang salah. Jadi jangan cepat-cepat terlalu jual, saudara. Ya. Jangan lari dulu cepat-cepat. Slow down. Yang lebih penting apa? Menjualnya kah atau pergi ke ladangnya? Yang mana yang penting? Pergi ke ladang. Apa artinya pergi ke ladang? Participate. Ambil bagian ya. Take part of the joy of doing the mission work. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ikut di ladang. Taste and see that the Lord is good. Coba dulu. Gali sedikit, semakin lama the longer you serve him, the sweeter he gets, barulah kelihatan itu harta. Langsung automatically saudara-saudara, ayat tersebut ya, tadi saya lupa sebut. Matius 13 ayat 44, dengan sukacita, with all the joy. Jadi if you have no joy in selling, do not sell anything. Kalau tak ada sukacita menjual Anda punya harta, don't sell anything, because you're selling for the wrong reasons. Tuhan tidak mau kita jual harta, saudara. God doesn't want us to sell anything. God wants us to serve him, to work for him, ya. Menjadi terang di mana kegelapan ada. Jadilah penginjil, jadilah misionaris, partisipasi dalam pekerjaan di dalam kapasitas kita sendiri masing-masing. Nanti akan ada hartanya. Jadi saudara, apa salah mencari harta? Wah. Apakah salah mencari harta? Ini ada. Tidak sambung ya. Ini dia. Ini yang dicari semua oleh manusia. Inilah yang dicari ya. Harta duniawi. Senang. Kalau semakin banyak ini di atas meja ini apa ini? Kelihatan seperti tahu ya, tofu. Bukan tofu. Tidak salah kita mencari harta dunia.
Karena Tuhan mengatakan, Council of Stewardship, Nyonya White menulis ya, the desire to accumulate wealth, kerinduan menumpuk harta, salah atau tidak itu? Tidak salah. Kerinduan menumpuk harta adalah suatu affection ya, suatu hasrat yang alamiah, yang asli, yang original, implanted there by our Heavenly Father. Diberikan oleh siapa ini kerinduan mencari harta, saudara-saudara? Saya bagi ini hari pertama kemarin, hari Minggu ya. Tuhan yang memberikan kita kerinduan mencari harta, saudara-saudara, tetapi kalimat tidak berhenti di situ. Mengapa Tuhan memberikan kita rindu untuk cari harta sebanyak-banyaknya? Karena apa? Adalah untuk noble ends, untuk noble purpose, untuk tujuan yang mulia, yaitu siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kami mempunyai televisi setiap bulan, saudara-saudara. Bayar pakai uang, bukan bayar dengan daun. Ya, sampai sekarang ini masih bayar dengan uang. Kami mempunyai pesawat, saya pakai airplane kecil, bukan private jet, bukan. Pergi masuk ke desa-desa, pedalaman, tempat jauh. Banyak rencana dengan kami pakai ini, pesawat kami ini. Bayar petrol pun, bayar gasolin pun, bukan dengan daun. Tetapi dengan apa? Dengan uang. Tetapi saudara-saudara, apa yang bahaya tadi ya tulisannya? Yang bahaya adalah jika saudara tidak mempunyai noble purpose. Tidak mempunyai tujuan mulia yaitu melayani Tuhan. Kalau tidak punya melayani Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Setan tahu persis bahwa di masing-masing kita ini, setiap manusia ada di ruangan ini saudara-saudara ya. Dari yang kecil-kecil pun sampai yang paling tua mempunyai keinginan menumpuk harta. Jangan bohong saudara-saudara. Oh saya tidak inginlah menumpuk harta. Itu bohong. Karena Tuhan kasih itu kepada kita ya. Kalau kita tidak punya noble purpose, kerinduan, kesenangan untuk mengumpul harta, setan tahu persis. Sehingga kita punya pandangan di dunia ini akan menjadi kabur. Siapa yang dimuliakan kalau bukan Tuhan, saudara-saudara, di saat kita tidak mempunyai noble purpose? Diri. Mulailah lihat, aduh ini harus ganti kereta ini sayang. Sudah lama ini, lihat itu sih keretanya baru itu kita, ayo dong, harus ganti dong. Ya. It's all about fashion. Oleh karena itu Musa katakan tidak boleh demikian. Semuanya harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dari keluarga dan harta sekalipun. Oleh karena itu saudara-saudara, Firaun katakan, oke, tidak bisa lagi dibendung oleh iblis. Mereka berangkat dari tanah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Segala sesuatu berangkat dengan mereka. Luar biasa perjalanan mereka saudara-saudara. Melihat keajaiban Tuhan setiap hari. Kemudian apa? Dengan sukacita. Ramon dan Sandy ini, segala sesuatu yang Tuhan titipkan, saudara-saudara barulah terasa bahwa inilah sukacita. Ya. Happy Sabbath. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bersyukur kepada Tuhan karena sebenarnya pelayanan yang mungkin bagi manusia ini suatu pengorbanan. Oh, I praise the Lord because what we experience, what people think is a sacrifice. Tapi ternyata ini bukan suatu pengorbanan, Ibu But Bapak. it's not a sacrifice. Ini suatu kehormatan. This is actually an honor. Kita diberikan suatu fasilitas kepada Tuhan untuk dapat berkorban. God is giving us a facility for us to sacrifice. Kita diberikan kesempatan untuk dapat mempunyai hati seperti Kristus. God is giving us opportunity to have a heart like Jesus. Mungkin orang dunia mengatakan bahwa ini suatu pengorbanan. Maybe some people in the world may say this is a sacrifice. Tapi saya sampai di titik ini akhirnya saya sadari ini sama sekali bukan pengorbanan. But up until this moment I realized this is not a Ini ialah sacrifice. kehormatan yang sangat luar biasa. This is the highest honor. Saya ingat ada kelas baptisan di tempat ini. I remember there's a baptism today. Saya ingat hari pertama saya dibaptis. Oh, I remember my day I got baptized. Saya bukan orang yang tumbuh di dalam kebenaran. I was not a Seventh-day Adventist before Yang saya growing up. kejar agama saya ialah bisnis.
The only thing I know was business, Tuhan saya yaitu uang. and my God was money. Makanya saya sampai ke dalam titik. Saya sampai ke dalam So titik. I finally arrived at the place. Saya kalau kemana-mana belanja, I would go everywhere. saya nggak perlu bawa uang kredit atau kartu kredit. I didn't bring the credit cards or anything. Saya cuma butuh bawa emas 3 lempeng. I just needed to bring 3 pieces of gold. Kemanapun saya pergi, Anywhere I went, saya cuma tinggal tunjuk. I just pointed. Saya mau itu, I want that, saya mau itu. and this. Dan nggak usah pakai kredit. Don't have the credit card. Malu kalau pakai kredit. It's shameful to use credit cards. Berarti artinya kamu nggak punya uang, tapi kamu maksa kan gitu. Well, it seems like you're pushing it if you're using credit card. Saya kejar semuanya. So I was chasing after everything. Dan tidak mungkin kalau bukan Tuhan saya So it was impossible unless God Himself, memampukan saya menjadi orang seperti ini. who enabled me to become the person I am now. Makanya kenapa saya bilang ini suatu kehormatan. That's why this is actually such a high honor. Ya, kawan-kawanku, So my friends, engkau tidak tahu Tuhan bawa engkau untuk masuk ke dalam movement ini. you have no idea that God has brought you here to this movement. Seperti Tuhan bawa Sandy masuk ke dalam movement ini. It's the same way God had brought Sandy into this movement. Ternyata untuk membangkitkan para Lewi. It is actually to rise up the Levites. Inilah Lewi. Well, this is the Levite, Lahir di dalam 3 generasi keluarga Advent. born in the 3rd generation Seventh-day Adventist. Banyak Bapak Ibu yang lahir di dalam generasi keluarga Advent. Oh, many of you are born in Seventh-day Adventist family, Tapi tertidur. but you're sleeping. Tidak mengerti akan identitas Anda. You have no idea about your own identity. Tuhan harus panggil orang-orang dari luar. God may have to bring people from outside. Seperti saya. It's like myself, Seperti kawan-kawan ini. just like friends here in the front. Untuk membangkitkan Anda semua. Someday they're gonna awaken us. Harus butuh pemimpin di garis depan. Yeah, God needs somebody in the front line. Ezra dijadikan penolong bagi Tuhan. Ezra became the helper of the Lord. Untuk mengetuk setiap rumah orang-orang Lewi. Ezra was sent to knock at the door of every Levite's house. Dan kenapa saya dibawa oleh Tuhan dengan suami saya? Why did God bring us here? Membuktikan kepada ibu bapak. Only to prove you all. Bila hanya ada orang yang ingin If only somebody desires mencari Tuhan. to seek the Lord, Tuhan akan kerahkan seluruhnya. God is going to bring everything, shake heaven and earth. Dan bila orang itu mengizinkan, If somebody allow, Tuhan akan merubah dia. God is able to change him. Menjadi pribadi yang dia pun tidak mengerti kalau dia bisa sampai setitik. To change the person to become somebody he had no idea he was going to become. Di saat saya masih di dunia, So when I was still in the world, saya juga masih di dunia sekarang ya. we're still in the world, Saya punya achievement. I had achievement before. Di saat saya muda, saya punya achievement. When I was young, I had an Saya achievement. juga masih muda ya, nggak tua-tua amat lah. I'm still not that old. Saya punya achievement. I have something I want to achieve. Saya punya achievement saya karena hidup saya berantakan. Because my life was a mess. Hidup saya jauh dari Tuhan. My life was far away from the Lord. Saya pemabuk, A drunk woman. saya pemakai alkohol. I used alcohol. Dan dunia saya ialah orang-orang seperti itu. And then my world was full of people like that. Karena orang semakin ada uang, So people with more money, semakin mereka merasa ada yang kurang. the more they're going to feel something is empty in their Dan life. mereka pasti akan jatuh ke dalam obat-obatan dan alkohol. They're going to fall into alcohol and drugs Karena mereka bingung apa yang kurang. because they don't know what's missing. Mereka taunya dari kecil diajarkan uang yaitu bisa membawa mereka ke dalam kebahagiaan. The only thing they know that money is going to bring them happiness. Tapi ternyata tidak. But they never did. Semakin bingung. The more they are confused, Dan percaya and believe it, orang seperti saya people like myself, dulu nggak bisa ngomong seperti ini. there's no way I was going to be able to speak like the way I am now. Karena hidup saya sangat berantakan. Because my life was, Saya punya achievement. I wanted to achieve Saya something. katakan kepada diri saya, I said to myself, sebelum umur saya 30 tahun, before I reach 30 years old, saya harus membereskan hidup I saya. have to clean up my life. Saya harus cari jalan gimana caranya untuk kenal Tuhan. I have to know the way to get to know God. Dan puji Tuhan, And praise the Lord, ternyata Tuhan mendengar doa dari orang dunia seperti saya. God was listening to the prayer of somebody like me, the worldly Umur person. saya 27 tahun. I was 27. Saya sudah menemukan jalan saya untuk I have kenal Tuhan. found my ways to seek the Lord. Saya mulai beres-beres hidup saya. I started to clean up.
Saya mulai lakukan apa yang saya harus lakukan. I started to do what I needed to do. Saya mulai berdoa. I started praying. Saya katakan Tuhan kasih saya noble purpose. Lord, give me a noble purpose. Dan saya sampai ke titik ini. And I came to this point. Jadi kawan-kawanku, So my friends, perjalanan kalian bukan sampai di kolam celup ini. so the journey doesn't end here in this pool. Sebenarnya journey itu The journey indeed, ialah journey di mana kalian masuk ke dalam medan perang. the journey is actually going to bring you to the battlefield. Kalian harus mempertahankan kebenaran kalian. You have to maintain what is right. Saya mempertahankan kebenaran tidak mudah. So I'm protecting what I know is right. Ini pengalaman saya menjadi orang Advent, Bapak. This is my experience becoming a Seventh-day Adventist. Menjadi orang yang dibaptis Advent Becoming a Seventh-day who got dari baptized luar from outside, masuk ke dalam. coming to church. Mohon maaf, tidak mudah. I'm sorry, it was not easy. Saya hampir melepaskan kebenaran saya. So I almost gave up what I Tapi saya believed. katakan, Tuhan, Engkau memilih saya masuk ke dalam movement ini But I said, God, you bring me to this movement karena Tuhan Engkau ingin saya mengerti. because you want me to believe something. Ibu bapak, kenapa saya katakan ini dari experience saya? Brothers and sisters, what do I tell you? Because this is my experience. Jaga para domba yang Tuhan izinkan untuk dibaptis. Maintain the flocks that God has given to Saya you punya all. TV dengan suami saya. I have a television. Tuhan izinkan kami punya TV. God allows us to have a television satellite. Setiap hari kami hanya berdoa. Every day we're just praying. Tuhan, Lord, biarlah kami dapat menjaga domba-domba itu sampai Engkau datang, Tuhan. Lord, help us to maintain these flocks until you... Kenapa saya buka rumah saya? Why do I open my house? Siapapun penonton saya yang mau tinggal di rumah saya, We invite anybody who's watching on television to stay mereka with boleh us. tinggal di rumah saya They can stay with us sampai Yesus datang. for as long as they want till Jesus comes. Karena itu beban saya. Because that's my burden. Karena saya pernah dibaptis menjadi orang Advent. Because I was outside and got baptized into this Dan church. tahu rasanya susah mempertahankan kebenaran di tempat ini. I know what it feels like to maintain what we believe in this place. Dan saya tidak mau menyalahkan jemaat. And I don't want to blame the Saya church. tidak mau menyalahkan gereja. I don't want to blame the congregation. But I need to do something. Saya harus melakukan sesuatu. Karena itu tanggung jawab saya terhadap society saya. Because that's my responsibility, my society. So I will do anything Saya akan melakukan segala sesuatu. untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang yang sudah dibaptis melalui pelayanan yang Tuhan titipkan. To make it easier for people who are just barely coming in. That's our service. Jadi Ibu Bapak, saya mau kasih satu kesaksian So brothers and sisters, I want to give you one testimony. tentang bagaimana Tuhan memenangkan hati saya. How God actually won my heart. Saya punya suatu policy di dalam ministry kami berdua We have a policy in our ministry yang Tuhan berikan. that God gives. Policy kami tidak mau menulis proposal. In our policy, we don't want to write proposal Kami asking tidak mau for, menulis permintaan donation. sumbangan. not asking for donation. Kami juga tidak menerima perpuluhan. We don't want to take tithes, Bukan karena kenapa-napa. not because of anything, Karena kami ingin tahu dan merasakan the first place because we want to experience the first place bagaimana Tuhan memberikan makan kami seperti Tuhan memberikan makan orang Israel. how God feeds us, gives us food the way God feeds the Israelites. Singkat cerita, saya dipanggil melayani. So, the long story short, we've been to serve churches. Saya waktu itu dipanggil melayani di Australia. And one time we were called to speak in Australia. Saya ke Kuala Lumpur. Then we went to Kuala Lumpur. Saya akhirnya pergi ke Indonesia, ada beberapa speaking engagement also. And then there was series of talks we had to do in Indonesia. Lalu saya dikasih kabar bahwa ibu saya meninggal. And then after all, Ibu saya sakit keras. and then after all these things we had to do, somebody called us from back home. My mom was really sick. Dan di saat kita punya policy di HCBN untuk tidak terima sumbangan atau tidak memberikan proposal, Because we have a policy, never ask for donation or proposal. saya tidak menyalahkan ministry Anda atau gereja Anda menulis itu, silahkan. By the way, it's okay for your church to do that. It's okay. Tapi yang Tuhan menginspirasikan kami tidak seperti itu. But it's just something that we do ourselves. We don't write proposals soliciting donations. Karena ada ayat di Alkitab, Because I believe there's a verse in the Bible. dikatakan Musa katakan, Tuhan ini aku, The Bible says, "Here I am, Lord, utus aku. send me." Ya berarti apa yang ada sama aku kan? It means whatever I have,
harta aku, my money, masa depan aku, my future, keluarga aku, my family, talenta aku, my talent. semuanya harus aku berikan kepada Tuhanku. Everything had to be submitted to the Lord. Itu hikmat yang Tuhan berikan. That's the wisdom God gave me myself. Kami coba mempraktekkan itu. So we try to exercise that. Dan puji Tuhan, And praise the Lord, uang kami habis. our Gitu money ya. was gone, Karena kan finished. semuanya yang ada sama aku kan. Because Semuanya, nggak boleh minta. and we put everything on the altar. Puji Tuhan sampai detik hari ini. But praise the Lord, until Kami today, punya televisi. our television, 24 jam dalam 7 hari di satelit. 24 hours, 7 days on satellite. Kami Tuhan titipkan mempunyai pelayanan penerbangan. God gives us ministry in the aviation Kami to Tuhan fly. titipkan mempunyai center of influence. God is giving us a center of influence. Kami bagi-bagi buku gratis. We give free books. Semuanya gratis. Everything is for free. Dan sampai detik hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan But kami. until today, God never abandons us. Puji Tuhan sampai detik hari ini. Tidak ada satu proposal pun keluar dari ministry And kami. even until today, there's not one proposal written by us to Kami anybody else. melakukan apapun. We try to do everything. Akhirnya saya dikabarkan ibu saya sakit keras. So when we got the message that my mom was sick, Dan saya harus pulang ke kampungnya ibu saya. Bukan kampung, ke daerahnya ibu saya. I had to go home to see my mom in her City. city. Karena ibu saya sudah pindah dari Jakarta ke daerahnya dia. Because my mom moved far away as she was getting older to where she lived. She was born. Saya tidak mau bercerita tentang detailnya. I don't want to give you details. Tapi saya mau bercerita tentang the core. I want to just tell you the core, intinya saja ya. Intinya yang Makna. kenapa akhirnya saya bisa diubahkan oleh Tuhan. I want to tell you why God finally changed my heart. Singkat cerita akhirnya ibu saya meninggal. So long story, my mom finally died. Saya tidak tahu tradisi di sini ya. I don't know tradition here in Sabah. Tapi tradisi di dalam keluarga kami The di tradition Indonesia. at home in my family. Saya ini anak pertama. I'm the firstborn. Saya ini cucu pertama. I'm the first Di grandchild. kedua belah pihak. Both sides of the family. Jadi sayalah yang harus menanggung seluruh apapun yang ada di dalam keluarga saya. I have to pay for everything, all the costs Dulu of the saya funeral. menjadi pride bagi keluarga saya. Before I became missionary, I was the pride of my family. Tapi setelah saya menjadi misionaris, But when I became missionary, mereka bingung dan marah. my family was just dazed about my decision. They're angry Mereka at me. katakan, ngapain kamu jadi seperti ini? So Sandy, why do you choose this life? Semua orang pingin kaya di saat umur muda seperti kamu. Everybody wanted to be rich like you when you were young. Tapi di saat kamu sudah sampai di titik itu, But you were there at that point. kenapa kamu lepas semuanya? Why do you let go? Gila kamu. Are you crazy? Anak-anak kamu mau makan apa? How about your children? What are they going to eat? Saya katakan Tuhan teguhkan hati saya. But I said, Lord, strengthen my heart. Menangis. I kept crying. Karena banyaknya pressure dari So saya. much pressure coming from my family. Dulu kalau pergi ke pesta keluarga, Yeah, when I was attending family gatherings, mereka oh, they enjoy having me. itu Sandy. Oh, that's Sandy. Kalau mau jadi sukses seperti Sandy. Yo, she becomes a measure of success. Di saat saya jadi misionaris, When I became missionary, mereka mencemooh saya. well, they started to mock me. Udah gila dia. Oh, yeah, she's been crazy. Lihat penampilannya sekarang udah gila dia. Look at the way she looks. She's Akhirnya different. keluarga berkumpul, So family gathered. keluarga katakan, Sandy, The family said, Sandy, ini tanggung jawab kamu. this is your responsibility. Pada saat itu ibu bapak, And right at that time, saya tidak ada uang sedikit pun. we had no money left that month. Sebagai manusia, As a human being, takutnya luar I was biasa. so afraid. Menangis saya. I was crying, Tapi saya tidak mau memperlihatkan kepada suami saya. but I didn't want to show it to my husband. Karena suami saya imam dan pemimpin di dalam keluarga Because my saya. husband's the priest and the Dia harus kuat. leader in the family. He has to be strong. Saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan saya bingung I Tuhan. prayed to the Lord, Lord, what do I Tuhan do? saya nggak tahu Tuhan. Lord, I don't know what to do. Saya harus gimana? What do I do now? Tapi saya bilang Tuhan, Engkau mengajarkan satu hal. But Lord, you teach me one Engkau thing. mengajarkan ketulusan. You teach me sincerity. Kalau engkau memang ingin mempermalukan saya di depan keluarga besar saya, If you want to embarrass me in front of my family, saya akan berdiri Tuhan. I'm going to stand up. Saya akan memperjuangkan kebenaran ini Tuhan. I'm going to fight for what I believe. Bantu kuatkan saya. Help me, strengthen me. Saya nggak pernah minta uang. I never ask for money. Tapi saya hanya minta iman. I just want to have faith. Saya katakan Tuhan kasih saya iman. Lord, give me faith. Semua mulai marah-marah. Everybody started pointing at me, Suami saya mulai angry.
Deg-degan juga ya. My husband started to worry. Dia panggil saya. He called me. I need to talk to you. Let's go to the room. Mari kita bicara. Dia mulai meneteskan air mata. Started crying himself. Dia katakan, Sandy, maafkan aku. I'm sorry. Mungkin aku salah mengambil kamu untuk masuk ke dalam ladang misi. Maybe I'm wrong to bring you to this mission work. Akhirnya lihat kamu sekarang. But look at you now. Kamu dimarahin sama keluarga besar kamu. Your whole family is against you now. Betapa penting seorang perempuan harus tahu akan firman Tuhan. So it's important for women to understand the word of God. Kita akan belajar itu nanti ya. We're going to study that later. Saya bilang sama suami saya, So I say to my husband, sayang, darling, bukan salahnya kamu. it's not your fault. Aku bersyukur kamu dapat memberikan jalan aku untuk ketemu dengan I Tuhan praise aku. the Lord that you have shown me the way for me to meet my Lord. Kita nggak boleh bingung. We have to be focused. Aku akan hadapi keluarga aku. I'm going to face my own family. Kamu tenang ya. You relax. Saya hadapin keluarga saya. So I was facing my family. Saya katakan Tuhan tidak pernah salah memilih saya. I said, God is never wrong to choose Dan me. saya tahu dia pasti akan jaga saya. And I know He's going to take care of me. Saya meskipun tidak ada uang, Even though we had no money that saya day, tetap cari funeral service untuk ibu saya. we still had to go look for funeral service for my Karena mom. iman mengajarkan saya satu hal. Because faith has taught me something. Meskipun itu tidak ada, Even though you don't have anything, tapi Tuhan itu ialah Alfa dan Omega. God is Alpha and Omega. Artinya sebelum kita sampai ke dalam masa depan, That means before we enter a crisis in the Tuhan future, sudah ada di situ. God is already there. Tugas kita cuma apa? What do we do then? Jalan aja, Just keep going. meskipun tidak ada. Even though you have nothing. Saya mulai mencari funeral service. So I started looking for a funeral Dan service. saya temukan satu rumah. And then I finally came to a place. Tempat dari pagar dan juga pintu agak lumayan jauh. This Seperti ini funeral dan sana. place has a gate that is far away from the street to the building. Saya datang, So I came saya katakan selamat malam ibu, selamat pagi karena jam 3.30. because it subuh. was early in the morning. It was 3:30. Saya katakan saya harus mencari funeral service untuk ibu saya. I said, ma'am, I'm looking for funeral service for my mother. Lalu dia mengatakan, ya ini pasti Pak Ramon, And then the lady came out, she said, well, this is Ramon. Right? ini pasti Ibu Sandy ya. And you must be Shandy. Saya pada saat itu tidak terlalu pay attention. So I wasn't paying really perhatikan. Karena saya kira dia penonton dari TV kami. I just thought she was a television viewer. Saya katakan betul Ibu, saya Sandy dan ini suami saya Ramon. Yes, ma'am, this is me, Shandy, my husband Ramon. Dan saya katakan Ibu saya butuh service funeral untuk ibu saya. Ma'am, my mom just passed away and I need service to provide. Lalu dia for her. katakan, oh ya semuanya sudah saya siapkan. She said, okay, I have taken care of everything. Lalu dia kasih saya, And she gave me a list semuanya sudah ada. of the things that she will provide for my Bahkan mom. ini peti untuk Ibu Sandy. She pointed to a casket for my mom. Dan saya tahu peti ini mahalnya minta ampun. And I looked at the casket. I know exactly that price is expensive. Saya bilang saya nggak sanggup. I said, I don't think I can afford it. Tapi saya bilang sama suami saya, pasti Tuhan bayar ya. But I said to my husband, God is going to pay for this. Akhirnya dia datang, But then she came with a whole, dia singkat cerita ibu saya sudah dikuburkan. for everything, the service is done. And then my mother was buried. Lalu saya menghampiri ibu tersebut. And then I came to settle the bill with the lady. Lalu ibu itu kasih saya cek, She gave me an invoice. the invoice. Lalu di situ hanya tertulis $50. The boy's invoice was total up to like maybe about $50. Lalu saya bilang, I don't ini know pasti about- salah. Ibu ini pasti salah. Well, this lady is making a mistake. Karena Because dia memberikan servis kepada saya. she gave me a service. Dia berikan saya kursi. They give me all the, Dia berikan brought all the saya chairs, decoration. all the decoration, Dia berikan saya bunga. all the flowers, Dia berikan tents, saya peti. Semuanya lengkap. and the casket. Lalu saya katakan, ibu ini salah. I said, ma'am, this is a mistake. Saya tahu petinya aja harganya mahal. Petinya itu sekitar 30 juta. 30 juta how many is that? $2,000, 10,000. Ya. I know the casket is about 10,000 ringgit already. Lalu saya katakan, $2,000. masa ini cuma $50? And then this is a mistake. This is only $50. Ma'am, tolong hitung lagi. And then, ma'am, you're making a mistake. Lalu Please dia count katakan, again. tidak, ini nggak salah.
This is not a mistake, Sandy. Ini betul. This is the invoice. Tapi karena saya keras kepala, But I was persistent. I said, saya no, this bilang tidak, ini pasti salah. no, this is a wrong invoice. Ibu saya orang bisnis juga. Ma'am, I'm a business person on Jadi myself. saya tahu ibu bisa rugi kalau saya bayar segini. Are you losing money if you charge me this? Lalu dia mulai memegang pundak saya. And then she grabbed me by the shoulder. Dia mulai pegang saya. Dengar Sandy. Hey, Sandy, Dengar, listen. Ibu Sandy. She said. Saya kaget. Lalu saya katakan, iya saya mau dengar ibu ada apa. Okay, I'm listening. Tell me. Dia katakan, So this lady said, hari sebelum ibu Sandy datang, so the night before you came, Tuhan kasih saya mimpi, Bu. God gave me a dream. Mukanya seperti ini namanya Pak Ramon. In the dream, there is a man that looks like your husband, Mukanya Ramon. seperti ini namanya Ibu Sandy. And there's a woman that looks like you, Dan named Tuhan Sandy. kasih saya list. And God gave me a list in that dream Apa aja yang Ibu Sandy mau. of the things that you may need. Bahkan Tuhan kasih tahu saya peti warna apa yang Ibu Sandy mau. God even gave me a clear vision that what color of the casket that you desire. Dan Tuhan kasih tahu saya Ibu. And God gave me exactly in my dream, Kasih gratis untuk Ibu Sandy. give her for free. Karena dia punya hidup sangat berarti bagi saya. Because her life is so precious to me. I said, Lord, I'm so sorry. Saya rasanya hati ini hancur, Ibu. I feel my heart was Hati yang crushed. merasa bahwa uang adalah segalanya menjadi robek dan hancur. My heart who thought money was Saya everything katakan, Tuhan ampuni saya. was destroyed. I said, Lord, I'm sorry. Saya merasa bahwa uang akan menyelamati hidup saya, Tuhan. I thought money was going to... Dan akhirnya saya mulai merasakan And I started to feel. bagaimana saya dikasih makan seperti bangsa Israel dijaga I oleh started to Tuhan. feel how Israelites were fed by the Lord. Dan saya bersyukur. Praise the Lord. Makanya tadi saya katakan kepada ibu bapak, That's why it is all of you ini here. bukan suatu pengorbanan. This is not even a sacrifice. Ini ialah suatu kehormatan. This is a highest honor Dikasih makan oleh Tuhan. that God gives you himself directly. Didengar doanya oleh Tuhan. The prayer being answered by God. Dihiburkan hati kita di saat kita kecewa oleh Tuhan kita. God is consoling our cry, our Saya nggak tahu cita-cita ibu desperation. bapak dan achievement ibu bapak apa. I don't know what you desire in your life. Tapi saya di saat saya di dunia seperti teman-teman saya yang baru mau dibaptis ini. So when I was in the world, just like this young man here coming Saya to baptism, dengar cerita Alkitab ibu melalui kuping saya. I heard the Bible stories in my ears. Saya penasaran. I was curious. Saya katakan, Tuhan apakah saya mampu untuk diizinkan punya pengalaman seperti itu I said to Tuhan. the Lord, Lord, am I worthy enough to experience those stories? Dan Tuhan kasih saya. And God gives us exactly those stories. Tapi sebelum ibu bapak mau punya pengalaman itu. But before you start to experience those experiences, Ibu bapak harus kosong dulu. you gotta empty yourself. Dan cara mengosongkan dompet ibu bapak Yeah, the way you empty your pocket hanya dengan noble purpose. is by having noble purpose. Hanya dengan noble end. Only by having noble ends. Ibu bapak, saya tidak suruh ibu bapak untuk pergi keluar dari gereja. I'm Tidak. not telling you to leave the church. Ibu bapak punya gereja. You have a church here. Ibu bapak harus percantik rumah Tuhan. You have to beautify God's house Ibu bapak punya orang-orang yang tinggal di komplek ini. spiritually. Ibu You- bapak punya You orang-orang have yang your tinggal di neighbors komplek. here. Biarlah orang-orang di komplek ini melihat You have these people, make them see something bahwa ibu bapak that you are, menghargai dan menghormati Tuhan yang ibu bapak that you sembah. are the people who serve the Lord. Ibu bapak Brothers and sisters, tidak usah harus jauh-jauh. you don't have to go very far. Coba lihat apa kebutuhan gereja ini. What does a church need? Apakah gereja ini, oke Tuhan saya nggak punya uang. Lord, maybe I don't have money. Saya nggak punya harta Tuhan. Maybe I have no possession. Tapi saya punya tenaga Tuhan. But I have my strength. Biarlah setiap hari But I know every day, saya akan sapu terus tempat ini. maybe all I can do is just maybe Saya go akan sweep the bersihkan floor. terus kabahmu Tuhan. I clean your house. Saya make sure bersihkan sampai detail Tuhan. I make sure I can clean detail. Sampai kapan? Until when? Sampai engkau datang Tuhan. Until you come. Ibu bapak, Brothers and Tuhan sisters, hanya menginginkan kita mempunyai noble purpose. God only wants us to have a noble purpose. Kenapa noble purpose itu? Why noble purpose? Supaya kitalah yang diubahkan. Because God wants to change us. Anak saya tadi
kirim saya message. So my son just sent me a message today. Anak-anak saya sedang menonton. So our kids are watching tonight, Saya today. sangat rindu pulang untuk bertemu dengan anak-anak I really saya. miss them. I want to be with. Saya mau berterima kasih kepada tim saya I want to thank my team. yang sampai detik hari ini That is until right now. kalian mempertahankan kebenaran, God, you are kalian mempertahankan iman, maintaining your faith. kalian kuat di dalam medan perang. That you are remaining strong in the battle. Saya bukan punya tim dengan anak-anak HCBN saja, Now my team, tapi tim saya ada di Sabah dengan ibu bapak juga. now I have a new team in Sabah here. Kita harus berpegangan tangan ibu We have to bapak hold hands together untuk kembali melihat Tuhan kedua kalinya. to see Christ coming in the second Tuhan time. berkati. I want to close you with this video. It's a 9-minute video, and then we can close. This video is actually made by a friend of mine, not a Christian. Well, Christian, but it's the movie was made, and then he put together a story of me because he didn't believe. Dia tidak percaya, ya, pilihan saya menjadi seorang Kristen. Namun saya undang, saya jemput dia datang ke Indonesia. Saya tunjukkan kepada dia apa artinya menjadi seorang misionaris. Karena dulu waktu kami terakhir bertemu, kami sama-sama ada di dunia. Namun inilah film yang dibuat oleh kawan kami, dan rupanya film tersebut dimasukkan di dalam film festival, short documentary. Di dalam YouTube ada namanya Simplicity of Happiness. Ada sound? One night in Los Angeles, while drinking and having fun, he took out his hand like, "Hey, dude, let's race to the first $1 million." Race for $1 million. That's an aggressive race. But you know what? Just because I didn't like the guy, I really took on the race, seriously. 5 years after we had the handshake, I think I was 28. I'm like, man, now I have more than $1 million in my bank. I think I want to call that guy. And then actually he came. I picked him up with the Range Rover, nice. I was asking him, "So what are you doing now, man? You get that $1 million yet?" He said, "No." And then it made me feel good. Oh, this is what it feels like. Defeating, people that you hate. So I just kept on going, And I had houses, I had properties, I had a few apartments. Oh, I counted, I had like 15 cars or something. 6, 7 Harleys at the time, and just toys in my garage. And then I could buy anything I want. And then I had everything that everybody else wanted. Man, I feel like I'm on top of my world. But how come there is such a big fear? How do I not become afraid? And because the fear is just not pleasant. Is this really going to last forever? And then I had accumulated much to the point where all I thought was just myself. I remember one person had to die because of my greed. And the whole family suffered. Oh God. An old man owed me money, Then he gave me a check. Check is good for next week. Following week, I took it to the bank and it bounced. I go, "Okay, promise you, next week." Promise. Okay. To see him the next week, still didn't have money. So he lied to me 3 times. And then there was ego talking, it was not about money anymore, Couldn't care less about money. But, just don't do that to me. Brought my bouncer with me, my hitman. I destroyed his office. And then smashing things. The guy was so scared, he was smoking, he lit up a cigarette. He was so old, fragile.
old and gray and bent and shaking. There I was, I was still young, tough. And I was so happy, just his office was destroyed. Tables split in two and chairs, I went home. Next day I found out he died, heart attack. All for $5,000. What have I become? It should have been me. I just made a promise that the rest of my life I just choose to do good things for other people. That's it. Kami pindah ke desa tahun 2010. Coba Indonesia hidup is seperti already- orang di desa. It's a developing country, and then my village where I live is probably one of the underdeveloped villages. I'm not saying you have to sell your houses, your cars, and everything. Well, that's what I did, but I'm not imposing the values to other people. That's what I needed to do. What I'm saying is, maybe there's somebody that needs to build whatever, the houses or irrigation system or something or anything. There's a need, in their village. You go out, you be the answer to the need. Di awal perjalanan kami dalam hidup yang baru dulu, sekarang lebih mudah sedikit. Ini saya bagi cerita kemarin, ada seorang yang telanjang. Saya bawa pulang ke rumah, tinggal berapa bulan, mungkin 6 bulan. Kami berdoa, Tuhan, kami mau cari orang tuanya. Kemudian dapat. Ternyata sudah 1 tahun lebih dia hilang. Ini ibunya. I think the true happiness is when you start to empty yourself a little bit more and more, and more the next day. Giving is actually the key to happiness. We bring different values to young people that maybe they're really becoming addicted with selfishness. You go ask young people, say, what do you want to do in life, man? I want to be a doctor, I want to be a lawyer. Why? To make a lot of money. I say, I tell my children, if there's time, there's money, you become doctors. When you graduate, you become anything. You go out to the villages, go help serve people that cannot repay you at all. It gives me such satisfaction. Now we have a clinic down there, with the whole village, we fix their teeth, we clean them up, and, and then they come back home like, oh, I've been suffering for years. I have no money to go to doctors and everything. Now, thank God, I have you, they're happy because of your presence, because of your service that you do. Punya keberanian, ya, untuk mempunyai kerendahan hati, mau belajar, menyatakan bahwa oke, saya orang muda, saya perlu belajar karena I'm not that smart, ya. Karena kita banyak perlu, we have to learn many things. Ini perlu kerendahan hati. Kenapa? Karena gini, kamu tuh jadi manusia tuh harus punya sesuatu yang kamu mau. Ngerti nggak? Achievement. Kamu mau apa? Yes, we teach the young people to be successful and everything, but before they become successful financially, I think it's good for them to have a good foundations of morale, which is actually not about self. It's about giving to other people, empowering, being beneficial to other people. Your presence need to benefit other people. That's how you're going to create the balanced society. It's actually contagious.
When you go inspire somebody else, they become inspired, they want to do something else. Why is it really important? Well, because there's so much suffering in this world. Because everybody serves themselves. Selflessness is really the key. The fear, it's not there anymore. Yeah, there's really nothing to be afraid of. 10 years ago and beyond, happiness can only be defined by the feeling of having something that nobody else has. That was my happiness. Winning the race in life. It's completely opposite. It's towards fulfilling somebody else's dream. Apa itu di dalam? Makanan ya? Bah. The togetherness and doing something different, for other people really is what's going to unite your family even more. Live a simpler life. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pertemuan kami sepanjang minggu. Banyak hal kami sudah pelajari. Banyak hal pun kami belum lakukan Tuhan. Mungkin kami takut, mungkin kami ragu, mungkin kami merasa Tuhan tidak ada di sana. Tapi biarlah Tuhan, walaupun kami takut, kami tetap pergi melangkah. Langkah-langkah kami inilah Tuhan akan tuntun, supaya kami semakin lama semakin sadar bahwa Tuhan selalu ada di masa yang lalu, di masa yang akan datang. Selalu ada di samping kami Tuhan. Inilah yang akan menobatkan kami menjadi manusia yang baru Tuhan, menjadi harapan bagi dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.